Hello students, good morning. How are you today? I hope you are healthy and stay at home. So today we will talk about telling about daily activities. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menceritakan kegiatan sehari-hari. So I hope ya, teacher berharap after watching the video, setelah menonton videonya, you can tell me about your daily activities. Jadi kamu nanti bisa menceritakan tentang kegiatan sehari-hari kamu. Alright, so let's see an example. Mari kita lihat satu contoh of Nathan's daily activities. Ini contoh kegiatan sehari-hari Nathan. Okay, this is just an example. Ini hanya contoh saja ya. So, let's take a look at the first picture. Perhatikan gambar pertama. Nathan usually wakes up at 5 o'clock. Nathan biasanya bangun pagi pada pukul 5. Right? Nah, this is his activity in the morning, okay? Jadi ini di pagi hari. And then let's take a look at the second picture. Lihat gambar yang kedua. And then kemudian he has his breakfast at 7 o'clock. Dia sarapan pagi pada pukul 7. And then look at picture number 3. He starts studying at 8 o'clock. Dia mulai belajar pada pukul 8 pagi. And then at night, ya, he always goes to bed at 9:30. Dia selalu tidur pada pukul 9.30. So, this is Nathan's daily activities. Jadi ini kegiatan sehari-hari Nathan. Okay. From morning until go to bed. Dari pagi sampai tidur. Right? And then how about my daily activities? Bagaimana dengan kegiatan sehari-hari saya? So, let's take a look at the first picture. Yeah. I always wake up at 6 o'clock. Saya selalu bangun pada pukul 6 pagi. And then I take a bath. Kemudian saya mandi. And then the second picture, ya, gambar yang kedua, I usually have my breakfast at 7 o'clock. Saya biasanya sarapan pagi pada pukul 7. And then the third picture, ya, after having breakfast, setelah sarapan pagi, I go to work by car. Saya pergi kerja dengan mobil. And then the last picture, I usually come home from work at 3 p.m. Saya biasanya pulang ke rumah pada pukul 3 sore. Nah, itu an example, ya, salah satu contoh menceritakan tentang kegiatan sehari-hari. So you can add anything else, ya. Kamu bisa menambah, terserah kamu nanti bagaimana cara menceritakan kegiatan sehari-hari kamu, ya. Kamu bangunnya jam berapa, mandinya jam berapa, kemudian breakfastnya jam berapa, and then setelah breakfast kamu ngapain, ya. Terus nanti kamu tidur siangnya, kalau ada tidur siang misalnya jam berapa, kamu have lunch-nya jam berapa, makan siangnya jam berapa, and then have dinnernya jam berapa, atau makan malamnya. Nah, itu terserah kamu ya. Jadi nanti kamu bisa menceritakan kegiatan kamu sehari-hari di rumah. Alright?
And then if we learn about daily routines, ya, ada verb changes, ada perubahan kata kerja, ya. Nah, perubahan kata kerja ini kalau kalimatnya itu diawali dengan, ya, if the sentence starts with she, he, or it, ya. Jadi kalau kalimatnya itu diawali dengan she, he, atau it, baru verbnya change, ya. Kalau if the sentence does not start with she, he, or it, ya, kalau kalimatnya tidak diawali dengan he, she, it, maka tidak ada perubahan kata kerja. Kalau misalnya Ayu, Wide, berarti tidak berubah kata kerjanya. Ya, so the first rule, ya, perubahan kata kerja yang pertama itu if the verbs ends with o, ch, sh, x, or z. Jadi kalau kata kerjanya itu berakhiran dengan huruf o, huruf ch, huruf sh, huruf x, atau huruf z, maka kata kerjanya ditambah dengan es ya, plus es ya. For example, the second rules, ya, peraturan yang kedua, if the verbs ends with consonant plus y, jadi kalau kata kerjanya itu berakhiran dengan konsonan ditambah y, maka y-nya itu hilang nanti, ya. Y-nya hilang, diganti i, and then add es. Y-nya hilang, ganti i, kemudian baru ditambah e dan s. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, the last rule is other verbs. Jadi kalau kata kerja yang lain-lain itu just add s letter. Ya, jadi hanya tambah huruf s saja. Nah, so let's go back to the first rule. Sekarang perhatikan yang pertama lagi, ya. The first rule, verbs ends with o, ch, ch, sh, x, or z. Jadi kata-kata kerja yang berakhiran dengan huruf o, ch, sh, x, atau z, ya. The first example is go, pergi, kata kerja verb go, ya, kata kerja go. Nah, ini dia akan berubah menjadi goes, ya, plus es atau es, ya. And then the second verb is wash, ya. It becomes washes, ya, karena ditambah es. And then the verb catch, ya, menangkap atau bisa juga artinya naik. It becomes catches. And then the next verb is fix, ya, memperbaiki. It becomes fixes. And let's take a look at the second rule. Sekarang perhatikan aturan yang kedua. Verbs ends with consonant plus y. Jadi kata-kata kerja yang berakhiran dengan konsonan belakangnya y. Study, ya, huruf d-nya huruf konsonan dan diakhiri huruf y. Nah, jadi it becomes studies. Y-nya jadi i, and then plus es, jadi tambah es, studies. And then worry, ya, diakhiri dengan huruf ry, ya, consonant plus y. It becomes worries. And then carry, ya, mengkhawatirkan. I'm sorry, that's worry, ya, worry artinya mengkhawatirkan, and then carry artinya membawa, ya. It becomes carries. And then marry, ya, menikah. It becomes marries, ya. That's some verbs, itu beberapa kata kerja that ends with consonant plus y, yang berakhiran dengan konsonan lalu belakangnya ada huruf y. And then the last rules, ya, aturan yang terakhir atau aturan yang ketiga adalah kata-kata kerja yang lain hanya ditambah s. Take becomes menjadi takes. Play becomes plays, ya, karena play dia nggak berakhiran konsonan plus y, ya, bukan konsonan plus y, but it ends with vowel plus y, jadi nggak ada i-nya lagi, ya. Alright, let's see some examples
of several sentences, right? Let's take a look at the first picture. Ya, daily activities, the first daily activities. Ya, the sentence ya kalimatnya begini. They go to school by bus. Ya, sorry. They usually go to school by bus. Ya, mereka biasanya pergi ke sekolah dengan bus. Nah, bagaimana? What if we change the subject into Fania? Sekarang kita ganti subjeknya jadi Fania. Ya, Fania usually goes to school by bus. Goes, ya. Nah, go-nya tadi berubah menjadi goes, ya. The verb go changes into goes, ya, because the subject is Fania. It starts with Fania, ya. And then let's see the second picture. We sometimes wash the clothes at the river. Ya. We sometimes wash the clothes at the river. Ya. Kami terkadang mencuci pakaian di sungai. Ya. Jadi kalau start with dengan IUD, ya, washnya itu tidak ditambah es. Ya. So what if we change the subject? Ya, bagaimana kalau kita ganti? Jadi she, become she. She sometimes washes the clothes at the river. Ya, wash tadi the verb was, kata kerja was becomes washes. Ya, jadi she sometimes washes karena we-nya sudah kita ganti dengan she. Ya, we change we into she. So the verb changes. Ya, jadi kata kerja washnya itu berubah. It becomes washes. Jadi washes. Let's see the next daily activities. Ya, kita lihat lagi kegiatan sehari-hari yang berikutnya. So the first picture, they usually study with their mother in the living room. They usually study with their mother in the living room. Mereka biasanya belajar dengan ibu mereka di ruang tamu. So what if we change the subject? Bagaimana kalau kita ganti subjeknya? Yeriko usually studies with his mother in the living room. Yeah. Yeriko studies with his mother in the living room. Nah, because it starts with Yeriko, karena kalimatnya diawali dengan Yeriko, maka study-nya become studies. The verb study, kata kerja study, berubah menjadi studies. So, Yeriko usually studies with his mother in the living room. Yeriko biasanya belajar bersama ibunya di ruang tamu. Let's see the next picture. Ya, perhatikan gambar berikutnya. Sonia and Daniel carry their bags to school. Ya, the verb is carry. Kata kerjanya adalah carry, membawa. Sonia dan Daniel membawa tas mereka ke sekolah. Ya, tidak ditambah is, tidak berubah, guys, karena diawali dengan dua orang. So what if we change into one person? Bagaimana kalau kita ganti menjadi satu orang? Let's see the example. Adrian carries his bag to school. Jadi carry, the verb carry changes into carries. Kata kerja carry berubah menjadi carries. Adrian carries his bag to school. That's Adrian's daily activity. Itu kesehariannya Adrian. For example, contoh. Ya. And then let's see another daily activity. Perhatikan kegiatan sehari-hari lainnya. They play football every Saturday. Mereka bermain bola kaki setiap hari Sabtu. So, the verb is play. Kata kerjanya adalah play. Ya, tidak ditambah s karena diawali oleh they. So, what if we change the subject? Bagaimana kalau kita ganti subjeknya menjadi Michael? Ya, Michael plays football every Saturday. Nah, play-nya tadi, the verb play, ya, now is added
the letter S. Sekarang ditambah huruf S, becomes plays. Play becomes plays ya, because it started with Michael ya, karena diawali dengan kata Michael. And then let's see the next picture. Perhatikan gambar berikutnya. We always swim in the swimming pool. Kami selalu berenang di kolam renang ya. The verb swim ya, kata kerja swimnya tidak ditambah s karena diawali oleh we, because it starts with we. So what if we change the subject? Bagaimana kalau kita ganti subjek yang pertama? Ya, Steven always swims in the swimming pool. Ya, swim, the verb swim, ya, kata kerja swimnya berubah menjadi swims. Right, plus s because it starts with Steven. Karena diawali dengan Steven. Steven always swims in the swimming pool. So that's all for today. Ya, so your task ya, tugasmu adalah membuat video tentang kegiatanmu sehari-hari di rumah. Right? Nah, the video is due on 13 Oktober. Jadi videonya itu batasnya adalah tanggal 13 Oktober. Nah, nanti teacher akan share my video ya, video tentang keseharian teacher from home to school, dari rumah ke sekolah. Nah, kamu menceritakan keseharian kamu di rumah. You tell about your daily activities at your home ya. Jadi kamu menceritakan kegiatanmu sehari-hari di rumahmu. Nah, nanti videonya tidak usah mirip seperti punya teacher, tidak usah terlalu mirip, tidak usah terlalu sama ya. You can make your own video ya, as you like ya. Jadi buat aja videonya itu menurut kemampuan kamu saja ya. But before you send me the video, sebelum kamu membuat videonya, teacher berharap ya, kamu menulis dulu kegiatanmu sehari-hari di rumah. Kamu tulis dulu ya, kegiatanmu apa ya di buku, in your book, on your book, I'm sorry. Ya, write your daily activities on your book. Tulis dulu kegiatanmu sehari-hari di buku, and then send it to me by photo ya. Jadi kamu kirim dulu fotonya, send the photo, ya kirim dulu fotonya ke teacher melalui WA. So, if there is something that I need to fix, jadi kalau ada yang mau teacher perbaiki, nanti teacher kasih tahu perbaikannya. And then, after I fix your daily activities, setelah teacher perbaiki yang tugas kamu, baru nanti kamu bikin videonya. And then, you can make the video. Alright? So, is that if anything that you wanna ask me, kalau kamu ada yang mau kamu tanyakan, you can ask me by in Zoom meeting. Oh, and the video ya, kalau videonya itu nanti 3C send to teacher Adel, and then for 3A and 3B please send it to Miss Jenna. I hope this will help you to speak better English. Semoga ini bisa membantu kamu membuat berbicara lebih baik lagi dalam bahasa Inggris. Thank you very much for your attention, students, and God bless you.